অন্যদিকে কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া যে ঘটনা, বিটি রোডে এক ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল তার গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালানো হয়। তারপর অজয় মণ্ডলকে যে হুমকি দেওয়া হয় ফোনে, যে অভিযোগ সামনে এসেছে, সেখানেও এই সুবোধ সিং এর নাম জড়ায়। কি বলেছিলেন ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল, শোনাবো। सुबोध ये जो इसका लड़का नहीं है जादव का राय का, ये 2-3 बार हमको बोला था जे बस बात करने मांगता है। बोला ठीक है। वहाँ का सारा विवाद, सारा चीज हम समझेंगे। हाँ, आप लोग अपना समझिए, समझे ना। आप लोग को कोई भी बोलता है, आपको फोन के अंदर कोई दुनिया जान वहाँ फोन करता है तो वो जिम्मेदारी मेरा, सामने वाला का नंबर हमको दीजिए। अच्छा, आपको कहाँ से हमको नंबर मिलेगा? आपका जो नंबर से आप करता है तो दोबारा कॉल तो जो घुसता नहीं है। आप अभी रिलैक्स, कितना बजे कॉल करोगे? देखिए, कल से तो हमारा नियत ये सब हुआ ही नहीं है। सुबह से ये आ रहा, वो आ रहा, ये आ रहा, आदमी भरा हुआ है। हाँ, आपको हम शाम को बात कॉल करेंगे, ठीक है? आपके पीछे चट्टान जैसा सुबोध सिंह खड़ा है, ठीक है? आपको मारने का मतलब तो बात नहीं देते। आपको सिर्फ ये बताना था कि आप नहीं इधर इग्नोर कीजिएगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बस ये बताना था मुझे। चलो, वो तो है ही, वो तो आप चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, तो हमको भी मालूम है। हमको भी मालूम है, जो सुबोध सिंह चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। आप मेरे साथ दीजिएगा तो एक मजबूत केस जो हम आपको देंगे कौन देगा वहाँ? हाँ, लेकिन यहाँ कोई ये करने से आपको कैसे, आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे हम? ये नंबर है ना, आपको परमानेंट नंबर मेरा रहेगा, आप हमेशा कांटेक्ट में रहिएगा, रहना चाहिएगा, तब तक रहेगा। ठीक है, आपको 9 बजे हम बात करते हैं। 2022 সালে রানীগঞ্জে ডাকাতি থেকে মনীষ শুক্লা খুনে নাম জড়ায় এই সুবোধ সিং এর। সেই বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুবোধ সিংকে রাজ্যে আনলো সিআইডি। এ প্রসঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম প্রাক্তন পুলিশ কর্তা সলিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি কি বলেছেন শুনুন। এটা ধন্যবাদ। ওকে নিয়ে আসা হচ্ছে। ওর নোটোরিটি কিন্তু সারা পশ্চিমবাংলা, বিহারে বিদিত, সর্ববিদিত ওর নোটোরিটি। ও কতটা কুখ্যাত, মানে তোমার অফেন্স এগেন্স্ট প্রপার্টি, মানে ডাকাতি, রাবারি, রাজানি, সোনার দোকানে ডাকাতি, মানে সবকিছুতে কিন্তু মাস্টার মাইন্ড, মেন্টার। সুতরাং ওকে ক্র্যাক করতে সমস্ত পশ্চিমবাংলার সমস্ত থানাতে ওকে ঘোরাতে হবে। হি শুড নো যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ক্রাইম করার বা ক্রাইম করার ইচ্ছা বা প্রকাশ করলে বা যদি তার কোনো ইনভলভমেন্ট থাকে, কোনো ইচ্ছা যদি থাকে, তার পরিণাম যে কি হয়, হি শুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে পুলিশ কি করতে পারে। সেটা কিন্তু আজকে এই সুবোধ সিং এর মতো ক্রিমিনালকে যদি না বোঝানো যায়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যদি না দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু রিপিটেশন, রেকারেন্স অফ ক্রাইম কিন্তু হবেই। এর থেকে নিস্তার নেই। আমার মনে হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু অনেক কিছু নতুন জিনিস আলাপ করতে পারবে, অনেক রিলিফ পাবে।